Welcome to my lecture. Here in this lecture, today I am going to explain one question from a continuity chapter. The question is related to greatest integer function. That means we are going to discuss the continuity of greatest integer function. So let's start the video. So continuity of greatest integer function, okay? Question will be like that. Discuss the continuity of greatest integer function. Greatest integer function. Okay. First of all, before going to explain or discuss the continuity of greatest integer function, we should have the idea about the greatest integer function. Actually, what is it? Greatest integer function ki hoy? So greatest integer function is a real function actually, which is defined as f of x is equal to third bracket x. Greatest integer function is a real function. That means whatever may be the real number you will consider in place of x, x or jagat tumi z real number e consider nokora, for all real values of x we will have a real number always. Ami hoday eta real number e pam. And most interestingly, you will have always integers here. Tumalake yat hoday integer e paba. Greatest integer, it is a real function. Whatever may be the real number you will consider in place of x, for all those real numbers we will have integer always. Ami hoday integer e pam. So it is like that. Suppose this one is 1, this one is 2, this one is 3, like that. Okay, this is a number line. So if we consider any real number for this in between 1 and 2, I mean 1 or 2 major thoka jodi jikunu real number consider koru, what will be its greatest integral value for all those real numbers lies between 1 and 2. For example, greatest integral value of 1.3, greatest integral value of 1.3, 1.3 is here in this case. For that, this one is integer or non-integer? This one is non-integer. For any non-integral value of x, x or jikunu non-integral value karone, it will take the integer which lies on the left hand side of that number. Tumi jodi eta non-integer number loa, integer kon bilak 1 2 3 natural numbers and their negatives including 0 all are known as integers. No, if we consider any non-integer, tumi jodi kunba non-integral number or jodi greatest integral value uliabo jua, you have to consider the integer which lies on the left hand side of that number. A number to left hand side thoka integer to consider korile hobo. That means 1.3 greatest integral value kiman hobo? That means 1. What is the greatest integral value of 1.9? Remember, you have to consider that integer which is nearest to 1 and on left hand side of that number. A number to left hand side thakibo laibo. So 1.9 is here. In that case also its greatest integral value will be what? 1. What is the greatest integral value of 2.1? The greatest integral value of 2.1 is 2. That means e hoday left or floor integer to consider kore if the value of x is a non-integer. Jodi x or value to non-integer hoy, tetia hale e eta hoday ehator value bilak to hoday integer e hoy, kintu tumi jeta non-integral point eta number ta jodi bohai diba yate tar greatest integral value boli kole you have to consider that integer which lies on the left hand side of that non-integral number. A non-integral number bilakor left hand side thoka integer to consider kora. Correct? So in this way you have to find out what is the greatest integral value of 5. 5 is an integer, this one is an integer itself, so its value will be 5. What is the greatest integral value of minus 7? Minus 7 itself is an integer, that's why its value will be minus 7 in this way. In this way we can easily discuss the greatest integral function of an equation. So this is the idea of the greatest integral function. Duta integer majot thoka any real number you tomalke consider kara, for all those real number its greatest integral value will be that integer which is lies on the left hand side. 2 or 3 major thoka infinite number of real numbers are there. For all those real numbers, their greatest integral value will be what? 2. This one will be 2.9999 and whatever it may be, its greatest integral value 2 hobo. Suppose this one is 0 and this one is minus 1. If we consider any real number in between 0 and minus 1, its greatest integral value will be minus 1. Hoday left thoka integer to consider kora jay. Jodi kintu integer hoy, that is nije nije eta integer hoy, its value will be remain same. What is the greatest integral value of 5? 5. What is the greatest integral value of minus 7? Minus 7. I hope you are getting my point. What do you mean by actually greatest integer function?
Now we are going to discuss the continuity of greatest integer function. You have got the basic idea about continuity. So now I am going to explain or discuss the continuity of greatest integer function. What is the main condition to be satisfied? What is the main condition to be satisfied to be continuous? Continuous hobo kane ki condition satisfy koribo lage? So left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to the value of the function at the point C. Gutita case equal hobo lage. That means for x equal to C, what is the main condition? Limit x tends to C minus f of x. This is nothing but the left hand limit of C. Left hand limit of the function at the point C. Limit x tends to C plus f of x, it should be equal to f of C. If these conditions are satisfied by any function, kunubata function jodi a condition to satisfy kore, ta mane C namor point that eta function continuous jodi hoy, continuous means you have got my point only. Tumalok jodi kunubata point at continuity check kobo dise, remember you have to find out the image of the function at the point C as well as all those points neighborhood to C. C ekebare gate lagi thoka point bilakot actually ami ki koru tahator image ase na check koru. C thoka point or image C right or thoka or C left or thoka point or image jodi same hoy, then this function will be continuous considered as continuous function. So this is the main condition to be satisfied. So now we are going to discuss the continuity of greatest integer function. Etia soa ei ami greatest integer function ok ami duta dhoroner category ami discuss korim. Integer, actually remember whenever you have to discuss the continuity of any function, jeta tumalok eta kunubata function or continuity check kobole die, and at which point you have to seek the continuity, kuntu point or tumalokor continuity check koribo lage jodi hetu bostu mention nokore, then in that case you have to consider an arbitrary point from its domain. Makoba repeat korisu, kunubata function or continuity check kobole dile code check koribo lage he kotha jodi mention nokore, tetia hole tumaloke ki koba a function jitu function dia thake ta domain or pora ta arbitrary point loi check koribo lagibo. Why you have to consider an arbitrary point from its domain? Because tumaloke eta arbitrary point loi kyo check koribo lage, tumaloke koba domain or pora arbitrary point loar karon ki? You have to give the answer that if a function is continuous in its domain, at a function jodi tar domain not continuous hoy, then it will be considered as continuous. Tar domain not continuous hole continuous hoi jabo. Thik ase? So continuous mane buji paise ki jan? Suppose eta function domain a pora b loi, তোমাক কৈছে a পৰা b ভিতৰত ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হয়নে নহয় চেক কৰা, a পৰা b ভিতৰত। সো আমি এফালে হি কন্টিনিউয়াস হয়নে নহয় নাচাম, b কে গ্ৰেটাৰ হলে কন্টিনিউয়াস হয়নে নহয় নাচাম, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু চেক দা কন্টিনিউটি এট হিয়ার অনলি। তাৰ মানে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টত ইমেজ আছে না চালে হৈ গল, a আৰু b ভিতৰত প্ৰত্যেকটো পইণ্টত ইমেজ আছে না, বাট ডিসকন্টিনিউটি যেটো মিন্স ব্ৰেকিং পইণ্ট আছে নি চাবা নেকি, এনে কথা আমি হেবিলাক চাম। সো কোনোবা এটা পইণ্টত জোৰ পৰা জলে তোমাক চেক কৰিব লাগে। ওভাৰঅল এডাল কাৰ্ভৰ লেংথ ইনফাইনাইট হয়, চোৱা ইনফাইনাইট লেংথৰ কাৰ্ভ হয়, প্ৰত্যেকটো পইণ্টত চেক কৰাৰ পসিবিলিটি নাই, আমি পসিবল নহয় আমি প্ৰত্যেকটো চেক কৰা। সেইকাৰণে আমি সদায় ফাংচন এটাৰ ডোমেইনত কন্টিনিউটি চেক কৰি দিম। কিন্তু যদি পাৰ্টিকুলাৰলি মেনশন কৰি দিয়ে বলে x = 7 ত চেক কৰা, তেতিয়া বেলেগ কথা। But if it is not mentioned here, যেহেতু তোমালোকক ইয়াক মেনশন কৰা হোৱা নাই, you have to consider an arbitrary point from its domain. এটো যদি ডোমেইন হয় মই তাতে c নামৰ এটা পইণ্ট লৈ চেক কৰিম। c is arbitrary, arbitrary মানে c may be any real number lies between a and b, a আৰু b মাজত থকা যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰক c দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা গৈছে। তোমালোকে যদি c কন্টিনিউয়াস বুলি কৈ দিব পাৰা, then it will be continuous in its domain, কাৰণ c এ ডোমেইনৰ গোটেই নাম্বাৰ বিলাকক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে। তুমি যদি c কন্টিনিউয়াস বুলি কৈ দিব পাৰা তাহলে গোটেই নাম্বাৰখিনতে কন্টিনিউয়াস হল নহল। So in this way you have to give the conclusion. So কথাটো মই আকোবাৰ ৰিপিট কৰিছো, যেতিয়া কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত কন্টিনিউটি চেক কৰিব নিদিয়ে, you have to consider one arbitrary point from its domain. আৰু তোমালোকে জানাই greatest integer function is a real function, so its domain is a real number always. So now we are going to write down in this way. Here domain of f is real number. What you have to do as কোনো particular point যেটো মেনশন কৰা হোৱা নাই, তোমালোকে এটা arbitrary point consider কৰিব। Let c belongs to R, be an arbitrary element, তোমালোকে যদি কেনেবাকে c continuous বুলি কৈ দিব পাৰা, then we can easily give the conclusion that it is continuous in its domain. Okay, এটা কথাটো হল ইয়াৰ ডোমেইনত গোটেই ৰিয়েল নাম্বাৰ বিলাক সোমাই আছে, আমি ৰিয়েল নাম্বাৰখিনি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো, ইন্টিজাৰ আৰু নন ইন্টিজাৰ। লেট c belongs to, আমি প্ৰথমতে ইন্টিগ্ৰেল পইণ্টত চেক কৰিম ইন্টিজাৰ বিলাকত, কাৰণ চোৱা তোমালোকে অবভিয়াসলি দেখিছা greatest integer ফাংচন দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰপাৰ্টি দেখায়।
মই যদি কিবা ডেসিমেল নাম্বাৰ লওঁ যদি কিবা ডেসিমেল নাম্বাৰ লওঁ তাৰ ইন্টিগ্ৰেল ভ্যালুটো গ্ৰেটেষ্ট ইন্টিজাৰ ভ্যালুটো কোলে গুছি আহে তাৰ নিয়াৰেষ্ট ইন্টিজাৰটোলৈ গুছি আহে লেফটত থকা ইন্টিজাৰটোলৈ গুছি আহে কিন্তু যদি মই ইন্টিজাৰ লওঁ তাৰ ভ্যালুটো সেম থাকে সো দুটা বেলেগ বেলেগ ইন্টিজাৰৰ কাৰণে হি বেলেগ এটা প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰিছে আৰু নন ইন্টিজাৰ কাৰণেও বেলেগ এটা প্ৰপাৰ্টি ইন্টিজাৰ হলে ডাইৰেক্টলি আনসাৰ সেম থাকে আৰু নন ইন্টিজাৰ হলে তাৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ হয় সো হেকাৰণে আমি দুটা ক্যাটাগৰি ডিসকাস কৰিম ইন্টিজাৰ হলে তাৰ কোয়ান্টিটি চেক কৰিম আৰু নন ইন্টিজাৰ হলে কোয়ান্টিটি চেক কৰিম So actually a question to important question hoy etu question exam ot beleg dhone diye discuss the continuity of the greatest function at integral points ba so that the function greatest function is discontinuous at integral points and continuous at non integral points teneke boli diye so moi hekan duita bostu aji discuss korim so hekane loisu let c belongs to our bn arbitrary element which is an integer which is an integer মই ইন্টিগ্ৰেল পইণ্টত ইন্টিগ্ৰেল টু ইন্টিজাৰ বুলি জনা যায় ইন্টিজাৰ টু ইন্টিগ্ৰেল বুলিও কয় সো আমি ইন্টিগ্ৰেল পইণ্টত এই ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হ'বনে চাবলৈ গৈছো তোমালোকে ইন্টিজাৰ বিলাক চিনি পাইছাই নহয় সাপোজ মই যদি এটো 1 লওঁ এটো 2 এটো 3 তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ন এটা মই তোমালোকৰ এটা c নামৰ এটা ইন্টিজাৰ লৈছো এটো c হয় তাৰ নিয়াৰেষ্ট তো তাতকে ডাঙৰটো কি হ'ব অবিয়াসলি c+1 এটো কিমান হ'ব c-1 কেলে এটো যদি 2 হয় এফালে 2 - 1 1 আৰু এটো 2 + 1 3 তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সো আমি তেনলে আমি কনসিডাৰ কৰিছো c is an arbitrary element which is an integer আমি ইন্টিগ্ৰেল পইণ্টত কন্টিনিউটি চেক কৰিম নাও what you have to be continuous at x equal to c পইণ্টত কন্টিনিউয়াস হ'বলে হলে what is the main condition to be satisfied left hand limit right hand limit and functional value should be same মই লিখি ৰাখিছো so now we are going to find out a left hand limit now left hand limit correct so left hand limit means limit x tends to c minus f of x correct আমি left hand limit উলিয়াইছো limit এটা সোয়া c minus x tends to c minus or meaning কি আছিল the values of x which are less than c তাৰ মানে c left hand limit মানে বুজি পাইছ না আমি c leftত থকা পইণ্ট বিলাকত আমি greatest integral value উলিয়াম এতিয়া তোমালোকে জানা নাই এইটা ৰিমেম্বাৰ these are integers মনত পেলাই দিছো মই কম্পেয়াৰ কৰিব কাৰণে এইখন লিখি ৰাখাইছো সাপোজ এটো 2 এটো 3 এটো 4 মই যদি 3 লেফটত এটা পইণ্ট লওঁ সাপোজ 3 লেফটৰ মানে 2.8 আছে ধৰি লৈছো তাৰ greatest integral value কোলে আহিব obviously 2.8 ৰ greatest integral value এটো নন ইন্টিজাৰ নহয় জানো ডেসিমেল লগা নাম্বাৰ তাৰ লেফটত থকা ইন্টিজাৰটো চাই দিয়া এটো কি আছে 2 সিমিলাৰলি যদি মই c লেফট হ্যান্ড লিমিট লওঁ তাৰ মানে c এফালে এবোৰ ইন্টিজাৰ হয় দেই এটো ইন্টিজাৰ এটো ইন্টিজাৰ এটো ইন্টিজাৰ যদি মই এফালে থকা এটা পইণ্টত তাৰ greatest integral value হুড obviously its greatest integral value will be c-1 ঠিক আছে সো 3 লেফট হ্যান্ড লিমিট কিমান হ'ব 2 3 right hand limit that means 3 কে ডাঙৰ নাম্বাৰটা লোৱা suppose 3.2 ললো 3.2 greatest integral value 3 কারণ 3.2 greatest integral value এফালে আহিব that means কি পাবা 3 so right hand limit এটো right hand limit 3 আহিছে left hand limit কিমান আহিছে 2 কিন্তু কন্টিনিউয়াস হ'বলৈ কি হ'ব লাগে লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু রাইট হ্যান্ড লিমিট আৰু ফাংশনাল ভ্যালু ইকুয়াল হ'ব লাগে আমি ইনিশিয়ালি দেখি পাইছো যে 3 নামৰ পইণ্টটোৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট আহিছে 2 রাইট হ্যান্ড লিমিট আহিছে 3 so therefore the function is not continuous তাৰ মানে greatest function বিলাকত ইন্টিগ্ৰেল পইণ্টত কন্টিনিউয়াস নহয় এটা চাব পাৰা 4 লেফট হ্যান্ড লিমিট কিমান আহিছে 4 লেফট হ্যান্ড লিমিট বুলি কলে কোলে আহিব 3 লে 4 রাইট হ্যান্ড লিমিট বুলি কলে কোলে আহিব 4 লে আহিব আৰু 4 ৰ greatest integral value কিমান 4 greatest integral 4 4 ৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট পাইছা 3 4 ৰ ৰাইট হ্যান্ড লিমিট পাইছো 4 আৰু greatest integral value 4 are they equal no therefore function is not continuous at 4 similarly he কোনো ইন্টিগ্ৰেল পইণ্টতে ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস নহয় কোনটো ফাংশন greatest ফাংশন ইন্টিগ্ৰেল পইণ্টত কন্টিনিউয়াস নহয় মই হেতুকে প্ৰুফ কৰিবলৈ গৈছো এটা সময় কি কনসিডাৰ কৰিছো লিমিট x টেন্ডস টু c মাইনাস x ৰ ভ্যালু c কে সৰু এই কথাটো কেনেকৈ লিখিম চাবা দেই f of c minus h তাৰ মানে x ৰ ভ্যালু কিমান হয় c কে সৰু x is equal to what c minus h কেলে x tends to c minus মানে x ৰ ভ্যালু c কে সৰু হয় তাৰ মানে x টোক তুমি c minus h হিচাপেও ৰিপ্লেস কৰিব পাৰা what is h you have to mention it h tends to 0 h to very negligible quantity মানে তুমি c কে একেবাৰে সৰু নাম্বাৰটা লোৱা না জানো c গাতে লাগি থকা নাম্বাৰটো তুমি ইমেজ চাবা আমি কোত চাম c গাতে লাগি থকা নাম্বাৰটো c কে কিমান সৰু তুমি কবা অল অফ সৰু তানে ভেৰি নেগলিজিবল কোয়ান্টিটিটা মই c পৰা মাইনাস কৰিছো নেগলিজিবল কোয়ান্টিটি বুলি কেনে গম পালা h tends to 0 মানে h ৰ ভ্যালুটো একেবাৰে 0 নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰ বিলাক বহুত বেছি সৰু নাম্বাৰ তেনেকুৱা নাম্বাৰ তুমি c পৰা মাইনাস কৰি দিছা সেকানে x ৰ ভ্যালু কাটকে সৰু হৈছে c কে সৰু হৈছে ঠিক আছে এটা সোয়া h tends to যদি 0 হয় h tends to যদি 0 হয় এটো এনেকুৱা ধৰণৰ চাবা
x is equal to c minus h question কিমান আছিলে x tends to c বুলি নাছিলে নে সোৱা মই x টো চেঞ্জ কৰিছো দেখিছা নে x টো ইয়ালে চেঞ্জ কৰিছো যেটা তুমি লিমিট টো চেঞ্জ কৰিব লাগিব x ৰ জায়গা যদি মই c বহাই দিও কোড পালা এটো x ৰ জায়গা যদি মই c বহাই দিও এফালে কিমান পালা h equal to 0 আহিলে তাৰ মানে ইয়াত তোমালকে কি লিখিব লাগিব লিমিট h tends to 0 তাৰ মানে তুমি x ৰ ভ্যালু c কে কিমান কমাইছা very negligible quantity কমাইছো h tends to 0 মানে h 0 nearest আৰু 0 nearest নাম্বাৰ বিলাক বহুত বেছি সৰু হয় সো তেনকা নাম্বাৰ মই মাইনাস কৰি দিছো এৰা তোমালকে চালে দেখিবা f of x মানে কিমান আছিল f of x মানে greatest of x তেলে f of c minus h মানে ইয়াতে সোৱা f of c minus h মানে x ৰ জায়গাত এটো বহাইছা ন ইয়াতে বহাই দিয়া c minus h সো এটো কি বহাম limit h tends to 0 greatest of c minus h okay এটা ইয়াৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কিমান হয় যেনে এইবিলাকৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু পাইছা এটো গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু সিটকে ডাঙৰ নে সৰু সিটকে সৰু তাৰ মানে c একেবাৰে নিয়াৰেষ্ট পইণ্টত লেফটত থকা নিয়াৰেষ্ট পইণ্টটা লৈছো তাৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কিমান হ'ব c - 1 ডাইৰেক্টলি এই গুটেটো ভ্যালু যেনে কি সোৱা 2 - 8 ৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কিমান আহিছে 2 3 - 2 ৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কিমান আহিছে 3 সিমিলাৰলি c - 8 ৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কিমান হ'ব লিমিট h tends to 0 ইয়াৰ ভ্যালু কিমান পালা c - 1 কেনেকৈ পালা c minus h মানে সিটকে সৰু নাম্বাৰটা লৈছো তাৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কলৈ গুছি আহিব c minus 1 লৈ গুছি আহিব এখানে c minus h ৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কিমান লিখিলো c minus 1 এটা h ৰ জায়গা 0 বহোৱা h is not there h টো নাই তেলে আনসার কিমান হ'ব ইয়াৰ আনসার কিমান পালা তোমালকে c minus 1 এটা আমি কি পালো left hand limit correct now we are going to find out the right hand limit also okay same procedure pause the video and please note it down okay so now we are going to find out the right hand limit also right hand limit right hand limit means c plus x ৰ ভ্যালু c কে ডাঙৰ so it will become c plus h গম পাইছা কি জান x tends to c plus means what c কে ডাঙৰ তাৰ মানে কোন ফালে আছে পইণ্টটো obviously এনেকুৱা জায়গাত আছে এটো c চাবা দে এটো c হয় এই বিলাক পইণ্টৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কেনি যাব ৰাইটলৈ যাব নে লেফটলৈ গ্ৰেটেস্ট ইন্টিগ্ৰেল ভ্যালু তাৰ মানে গ্ৰেটেস্ট ইন্টিজাৰৰ ভ্যালু কোন ফালে যায় মানে লেফটত থকা ইন্টিজাৰটোলে যাব কোলে আহিব এই বিলাক পইণ্টৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু এটা চোৱা 3.2 গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কোলে আহিছে 3 লে গুছি আহিছে তেলে ইয়াৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কোলে গুছি আহিব 3 খালি এইবিলাক ইন্টিজাৰ হ'ব লাগিব আৰু ইন্টিজাৰ হয় আমি কনসিডাৰ কৰি আহিছো সো এটা c plus h হৈ গল তেলে c plus h ৰ গ্ৰেটেস্টিকেল ভ্যালু কই পাবা এটা আমি c বুলি পাম কারেক্ট সো আনসার কিমান আহিছে c লেফট হ্যান্ড লিমিট পালা c minus 1 right hand limit palo c to be continuous left hand limit should be equal to right hand limit now what you have got are they equal no therefore the function is not continuous where function to code continuous নহয় greatest function to কোনো integral point of continuous নহয় আৰু এটা বস্তু উলিয়াবলে আছে এটো আছে f of c now for x equal to c f of x equal to greatest of x f of c equal to greatest of c এটা কোৱা c to কি আছিল ইন্টিজাৰ নাছিল নে যদি ইন্টিজাৰ হয় ভ্যালু কিমান থাকে greatest value of 5 এটা c to ইন্টিজাৰ নহয় জানো কেলে c to ইন্টিজাৰ বুলি লিখি হয় না জানো ভালকে চোৱা আকৌ c be an arbitrary element which is an integer c to ইন্টিজাৰ হয় তেলে এটো যদি ইন্টিজাৰ হয় তেলে আনসার সেম আহিব c এটা মন কৰিবা ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস হবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে জেনেলি right hand limit left hand limit और function value equal होबा লাগে তোমালকে left hand limit পালা c - 1 right hand limit পাইছা c আর function value কিমান পাইছা c as মই ভাগে লিখিম left right hand limit is equal to function value no doubt but not equal to what left hand limit therefore f is not continuous at c function to code continuous নহয় c is what c is an arbitrary element এটা arbitrary integer হয় arbitrary integer মানে মন খুচিনা যি integer ভাবিব পাৰা তাকে c জায়গা তোমালকে ভাবিব পাৰা c to তাহলে কোটো কন্টিনিউয়াস নহয় কোনো integer কন্টিনিউয়াস নহয় c কন্টিনিউয়াস নহয় মানে c to এটা arbitrary integer হে আছিল তোমালকে ডাইৰেক্ট লিখিবা the function is not continuous at any integral points that is greatest integer function মই শর্ট ফর্মত লিখিছো greatest integer function is not continuous at any integral points কোনো integral point of function to continuous নহয় I hope you are getting my point main kotha to hol in the starting of the video I have explained what is greatest integer function it will give us integer always yama khodai integer die jodi greatest integer of 5 bohai dia answer 5 ahe tamane jodi bracketor bhitor jodi integer bohe answer integer hisabe gusi ahibo kintu jodi decimal loga number ahe
কিবা এটা না ডেসিমেল লগা নাম্বাৰটা যদি মোক খুদে সাপোজ -7.3 ইয়াৰ গেটিং ভ্যালু কিমান হ'ব -7.3 নাম্বাৰ লাইন চোৱা -7.3 ক'ত থাকিব এটো -7 এটো কিমান -8 তে -7.3 এনেকা জায়গা থাকিব তাহলে ইয়াৰ গেটিং ভ্যালু কলে গুছি আহিব অবভিয়াসলি কিমান আহিব -8 হলে হৰে লেফটত ফালে থকা ইন্টিজাৰটোলে গুছি আহে এফালটো -6 আছে এনেকে গৈ আছে ন সো ইয়াৰ হ'ব আনসাৰ কিমান -8 সো আমি গম পাইছো দেন আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম we have confirmed about it getting the function is not continuous at any integral points হেকানে মই প্ৰথমে ইন্টিজাৰ কাৰণে চেক কৰিছো ইন্টিজাৰ যে কন্টিনিউয়াস নহয় হেটো কথা মই দেখাইছো left hand limit we have find it out now this one is right hand limit এটো গমে পাইছ না c plus h f of x মানে যদি greatest integer of x হয় তাহলে f of c plus h মানে greatest integer of c plus h why we have written c plus h এটো চোৱা কো c plus মানে c কে ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ h ডাঙৰ c plus h h ৰ ভ্যালু কিমান tends to 0 greatest integer of c plus h আৰু c plus h মানে c কে ডাঙৰ হলে তাৰ greatest integer ভ্যালু কলে গুছি আহিব c লে গুছি আহিব greatest integer ভ্যালু c পালো লিমিট বহাব লাগে h equal to 0 h নাই so answer c আহিছে so already you have got that the function is not continuous at integral points কোনো integral point of function to continuous নহয় so pause the video and just note it down so let us discuss the continuity of function so that the function is continuous at non integral points এবার non integral point ওখানে কি হয় আমি এবার চেক করব ঠিক আছে non integral points let us what will happen non integral point ওখানে ফাংশনটো কি হয় non integral point এবার সাপোজ মই দুটা নাম্বার ললো 2 it was a 3 correct let us consider non integral point 2.6 we are going to discuss the continuity of the greatest integer function at this non integral points a non integral point to continuous one sum continuous হব কাৰণে কি চাব লাগে right hand limit 2.6 ৰ right hand limit কিমান হয় 2.6 ৰ right hand limit তালৱা that means 2.7 ইনে ধৰি লৈছো 2.7 ৰ greatest integer value কিমান এটো ইন্টিজাৰ নে non integer তাৰ greatest integer value কলে গুছি আহিব obviously 2 লে গুছি আহিব এটো কাৰ right hand limit 2.6 ৰ right hand limit মই 2.6 ত কন্টিনিউটি চেক কৰিব গৈছো নাও 2.6 ৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট দ্যাট মিন্স 2.5 বলে গলো এটো ইন্টিজাৰ নন ইন্টিজাৰ হলে সেম আহে নন ইন্টিজাৰ হলে তাৰ লেফটত থকা ইন্টিজাৰটো লব লাগে 2.5 ৰ ইন্টিগ্ৰেল ভ্যালু কিমান 2 আৰু greatest integer of 2.6 আমি কাউন্ট 2 এটো কাৰ হয় 2.6 ৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু এটো এক্স্যাক্টলি 2.6 ৰ greatest integer ভ্যালু কিমান হ'ব 2 are they equal this one is right hand limit of 2.6 left hand limit of 2.6 and functional value at the point 2.6 are they equal yes তামানে আমি দেখিলো যে এই একেটা ফাংশনে এই ডেসিমেল লগা পয়েন্ট বিলাকত কিন্তু কন্টিনিউয়াস হয় আগো ডেসিমেল লগা পয়েন্ট মানে কোন বিলাক নন ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট বিলাক so that means greatest integer function is always continuous at non integral point তুমি যিকোনো চাব পাৰা এটো 4 আছে ন তুমি 3.3 আৰু 4 মাজত যিকোনো ইন্টিজাৰ লও সাপোজ 3.1 সাপোজ 3.2 3.2 ৰ রাইট হ্যান্ড লিমিট কিমান এটো 3.2 রাইট হ্যান্ড লিমিট 3.2 ৰ লেফট হ্যান্ড লিমিট কিমান 3 তাৰ মানে এফালে কনসিডাৰ কৰিলে 3 লে গুছি আহিব আৰু 3.2 greatest integer value কিমান ডেসিমেল লগা নাম্বাৰ এই greatest integer value 3 হ'ব কাৰণ লেফটলৈ গুছি আহিব নহয় so any non integral points the modulus or the greatest integer function is always continuous now I am going to write down the steps only so what you have to do in the same way we have to consider some points only okay what you have to do here domain is equal to real number let c belongs to R be an arbitrary non integral number non integral means non integer that means decimal loga number integer নহয় non integral means remember non integral means decimal loga number such that আমি c2 লৈ লৈছো কাকা মাজত নন ইন্টিগ্ৰেল নাম্বাৰ বিলাক দুটা ইন্টিজাৰ মাজত থাকিব ন সাপোজ 2.2 কাকা মাজত আছে এফালে 2 আৰু এফালে কাৰ মাজত আছে 3 সাপোজ মই এটো ললো r+1 আৰু এটো r এনেকে লিখিছো c lies between r and r+1 ই r আৰু r+1 ৰ মাজত আছে where r টো কি হয় ইন্টিজাৰ হয় কেলে মই 2.2 কন্টিনিউটি চেক কৰিবলৈ গৈছো 2.2 কাকাৰ মাজত আছে 2 আৰু 3 মাজত আছে 2 আৰু 3 কি ইন্টিজাৰ হয় হেকানে মই লিখিছো let us consider an non integral number c which lies between r and r+1 such that r is an integer now going to find out the left hand limit
x tends to c minus f of x, limit f of c minus h. Am I correct? C minus means sitke horu hoy, so c minus h kiman horu, h horu. What is h? Very negligible quantity, h tends to 0. This is nothing but limit h tends to 0 greatest integer of c minus h. Etia muk koa c minus h or greatest single value kiman. Moi buji pabo kane moi eta number line draw kori disu. Buji pale hubidha hobo mor. This is nothing but c, this one is r, this one is r plus 1. Remember, this one is non-integer. This one is not integer and they are integers. C left hand limit, that means we have considered, for example, 2.1 or greatest, eto ami enokata point eto tumalke c boli haba. What is the greatest single value of 2.1? Kole gusi ahibo 2. In the same way, if we consider any non-integral number on the left hand side of c, left hand side of the moi eta point or non-integral number ta long, titehole ta greatest single value kole gusi ahibo r, because r is an integer. বুজি পাইছা নে এটো নন ইন্টিজাৰ এটো ডেসিমেল লগা নাম্বাৰ মই ইয়াত কন্টিনিউটি চেক কৰিবলৈ গৈছো মই লেফট হ্যান্ড লিমিট লম লেফট হ্যান্ড মানে ইয়াৰ লেফটত থকা পইণ্টটা ললো তাৰ গেটিং সিঙ্গেল ভ্যালু ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত 2.1 টো লচোন 2.1 আমি 2.2 চেক কৰিবলৈ গৈছো কিন্তু 2.1 ত যদি গেটিং সিঙ্গেল ভ্যালু নহয় কি হ'ব 2 ইন দা সেম ওয়ে এটো c - h ত ললে তাৰ গেটিং সিঙ্গেল ভ্যালু কলে গুছি আহিব r লৈ গুছি আহিব দিস ইজ নাথিং বাট লিমিট h টেন্ডস টু 0 এটো r হয় ইয়াৰ ভ্যালু c - h মানে গেটিং সিঙ্গেল ভ্যালু r হ'ব কেলে 2.1 ৰ গেটিং সিঙ্গেল ভ্যালু কিমান হৈছে 2 to integer hoy h er jagah 0 bahabo lage h is not there answer is r that means you have got that left hand limit is equal to r. Now we are going to find out the pause the video and note it down. Next we are going to find out the right hand limit c plus h. This one is c plus h. C plus h mane 2.2 ke dangor ta lua suppose 2.3 what is this greatest single value 2.3 boli jodi kau tar greatest single value kole jabo integer he hobo kiman hobo 2 hobo that means it will be 2. So that means here also this one is a decimal number ba non integral number decimal thoka number tar jodi moi greatest single value hudu what is the greatest single value again r the answer is r. That means here also the right hand limit you have got as r. Now this one is right hand limit also at x is equal to c, f of x is equal to f of c is equal to greatest integer of c. C is an integer or non-integer? C is integer or non-integer? Non-integer, that means decimal loga number. Then a decimal loga number to suppose 2.2 greatest value kole gise but left thoka integer le gise aibo. C decimal loga number hoy tar greatest what will be its greatest integral value? Its greatest integral value will be equal to r because r is an integer. Here also greatest integer of r is equal to c. In all those cases you have got right hand limit, left hand limit as well as the functional value are equal. Therefore the function is continuous at where? At x is equal to c. What is c? C is an non-integral. C is an arbitrary non-integral, am I correct? Arbitrary means any non-integral you can consider in place of c. C jagah tumi jikono non-integral number consider koribo para. C continuous paisa mane code continuous. Any non-integral number of its domain. Your domain or jikono non-integral number to continuous hoy. Ami he kotha conclusion dibo parim. As you have to mention it, okay? As left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of c, therefore f is continuous for x is equal to c. That is greatest integer function is continuous at all non-integral points. At non-integral points. I hope you are getting my very important question. You have to go through the video once again. Just note it down the points. If you have any doubt, then obviously you can talk with me over the messages. Okay, I think you can easily call me also. So that's why go through the question once again. That means we have divided the whole question into two parts. At integral points we have to check it separately, and at non-integral point also we have checked the continuous function separately. Correct? So in this way we have to check the continuity of the greatest integer function. And what we can conclude? We can easily conclude that the greatest integer function is continuous at non-integral points. That means decimal log number bilakot a function to continuous hoy, and at integral points the function is not continuous. I hope you have got my point. For any greatest integer function you can easily discuss it.
Thank you so much for watching the video. Thank you so much.